اتنے بڑے ہیں خداوندا، یہ کلیسیا تیرے لیے تیار کرتی ہے، یہ کلیسیا تیرے لیے ہے خداوندا، یہ کلیسیا خود کو پاک کرتی ہے خداوندا، تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لہو کے وسیلہ سے ہم تیرے ہاتھوں میں رہتے ہیں خداوندا، تیرا روح القدس یہاں موجود ہے، اپنے لوگوں کو چھوا خداوندا، انہیں تیار کرا خداوندا، بارا والا تارا سالا شان تارا سالا بابا مالا ریڈا لکم تارا سالا شان تارا سالا، خداوندا تو ہی چھونے کا ہے، تو آج نیا زور بخش دے خداوندا، اس نئے زور کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے دلوں پر نیا خوف دے خداوندا، ہمیں نیا دل دے خداوندا، روح القدس کا گہرا مسا دے خداوندا، بارا ربیلا تارا سالا شان تارا سالا، ہم اسی زور میں آئے ہیں جو تیرے بیٹے یسوع ناصری کا زور ہے، جو وفاداری کا ہتھیار ہے، ہم تیرے زور میں چلتے چلے جائیں گے، ہم تیرا شکر کرتے چلے جائیں گے، ہم تیرے ہاتھوں کے لیے، تیرے ہاتھوں میں رہنے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ مل کر کہیں گے، تو نے پورا کیا اپنا وعدہ خدا، تو نے پورا کیا اپنا وعدہ خدا، اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا، تو نے پیارے کیا اس کی انتہا، تو نے پیارے کیا اس کی انتہا، بیٹا ہم کو دیا کیا خود سے جدا، تو نے پورا کیا اپنا وعدہ خدا، ہے پیدائش مسیحا عجب ہاں تیری، ہے پیدائش مسیحا عجب ہاں تیری، پاک دامن سواری بنی ماں تیری، ہے پیدائش مسیحا عجب ہاں تیری، ہے پیدائش مسیحا عجب ہاں تیری، پاک دامن سواری بنی ماں تیری، سخت سردی کے دن ہو جگہ بھی نہیں، سخت سردی کے دن ہو جگہ بھی نہیں، ایک طویلے میں پیدا ہوا بادشاہ، تو نے پورا کیا اپنا وعدہ خدا، اس کے کاندھے پہ ہے یہ ساری سلطنت، اس کے کاندھے پہ ہے یہ ساری سلطنت، اور اسی کی ہے یہ ساری حقیقت، اس کے کاندھے پہ ہے یہ ساری سلطنت، اس کے کاندھے پہ ہے یہ ساری سلطنت، اور اسی کی ہے یہ ساری حقیقت، یسوع شہزادہ ہے ہم تو آرام کا، یسوع شہزادہ ہے ہم تو آرام کا، وہی سب کو رکھے گا سلامت سدا، تو نے پورا کیا اپنا وعدہ خدا، الفا اومیگا ابتدا انتہا، الفا اومیگا ابتدا انتہا، وہی اول اور آخر وہی ہے خدا، الفا اومیگا
خدا کے زندہ کلام کو اپنے لیے مانگیں گے کہ آج صبح خدا اپنے کلام کو نازل کرے، خدا اپنے کلام سے بھرے، خدا اپنے کلام کی قدرت کے سبب سے دلوں پر چوٹ کرے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے وہ جو ہم خداوند کے لیے کر سکتے تھے اور شاید ہم نے 2023 میں نہیں کیا، خدا کا کلام جب تحریک دیتا، چوٹ لگاتا، تو وہ کچھ کرنے کے قابل بناتا ہے اور مسیح کے جلال کے لیے ہمیں تحریک دیتا ہے، زور دیتا ہے۔ یہ خداوند کا کلام ہے، یہ کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، یہ کلام اثر دکھاتا ہے، یہ کلام پیچھا کرتا ہے، یہ کلام دل میں ٹھہر جاتا ہے، یہ کلام ہڈیوں کی تازگی بن جاتا ہے، یہ کلام ناف کی صحت بن جاتا ہے، یہ کلام ہمیں نئے نئے طریقے بخشتا ہے تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں اور وہ کریں جو کرنے کے لیے خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ خداوند کا کلام یاد دلاتا ہے، اس لیے آئیں صرف خدا کا کلام مانگے اور اقرار کریں کہ خداوند تیرے کلام کا میں بھوکا پیاسا ہوں۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر ابا، سب تجھ کو محسوس کرے، تیرے روح سے خدا سا بھرے، سب تجھ کو محسوس کرے، تیرے روح سے خدا سا بھرے، بول خدا بندے، بول خدا بندے، سارے بندن کھول خدا بندے، بول خدا بندے، بول خدا بندے، سارے بندن کھول خدا بندے، تو ہے زندہ خدا، تو موجود یہاں، تو ہے زندہ خدا، وہ یہاں موجود ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ اپنی شفقت اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے، وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے، وہ تھوڑی چیزوں پر برکت دیتا ہے، وہ چھوٹی چیزوں کو اپنے بڑے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اپنے روح کی قدرت سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔
तू है जिंदा खुदा जो मौजूद है यहाँ, तू है जिंदा खुदा जो मौजूद है यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। तेरे रूह से खुदा सब भरे, तेरे रूह से खुदा सब भरे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। मेरी दरख्वास्त है डोलिना से कि वो खुदा के जिंदा कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए, आज के इस दिन के लिए जितने लोग खुदा की जुली में आए हैं, जो बुलाए गए, जो खुदा के कलाम की कुदरत से भरे जाने को है, जिन पर खुदा अपने कलाम के जरिया से अपनी मर्जी को जाहिर करने को है, जरूर वो खुदा की तहरीक से, कलाम से बरकत पाकर मसीह में अपने घरानों के लिए, इस इलाके के लिए, जहाँ जहाँ खुदा इन्हें रखता है, ये खूब खुदा में इस्तेमाल हो। खुदा की हजूरी में खुदा के बंदा के लिए, आज के सर वक्त के लिए, कलाम के हिस्सा के लिए डोलिना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं आज सुबह एक बार फिर हमें तौफीक देने के लिए खुदावंद खुदा, हम पर फजल करने के लिए, हमें अपनी मोहब्बत की डोर से अपने घर में खींच लाने के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह का आना हमारी जिंदगियों के लिए आए खुदावंद खुदा, नजात का सबब बना। अगर तेरा बेटा ना आता खुदावंद खुदा तो हम आज भी गुनाह के दलदल में होते, हम आज भी आए खुदावंद खुदा मौत के कब्जा में होते। हम शुक्रगुजार है खुदावंद खुदा, तूने अपने बेटे के वसीला से हमें गंदगी से छुड़ा लिया, हमें मौत से निकाल लिया, हमें आए खुदावंद खुदा तूने तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ लाया, अपनी जिंदगी की तरफ लाया। तूने हमें अपनी जिंदगी में शरीक कर लिया, तूने हमारे जमीनी होने को बदल दिया, तूने हमें आसमानी बना लिया। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा, तेरी मेहरबानी के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे इंसाफ के लिए, जिसके सारे तकाजों का बाप तूने अपने बेटे में सलीब पर पूरा किया। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। आज सुबह खुदावंद खुदा हमें मरियम की मानद अच्छा हिस्सा चुनने के लिए, अपनी बारगाह में लाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम शुक्रगुजार है खुदावंद खुदा कि तू अपने बेटों को, अपनी बेटियों को फजल देता है कि वो शागिर्द की मानद तेरी आवाज यीशु के नाम से बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। आज सुबह खुदावंद खुदा सर माइकल के लिए तेरी हिकमत लड़ाई और फैल जाते हैं। आए खुदावंद खुदा इंसानी तैयारी से ज्यादा बढ़कर यीशु के नाम से तेरे रूह को उसकी कुदरत मसला चलाओ, ताकि हर एक जान जो तेरी हजूरी में झुकी है खुदावंद खुदा शेर और आसूदा हो। तेरा कलाम आए खुदावंद खुदा हमारी हड्डियों को ताजा करता है, हमारी नाव की सेहत है, बद बद और कूदे कूदे में जाकर असर दिखाता है। हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम ही है खुदावंद खुदा जिसके वसीला से हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आते हैं। तेरा कलाम ही है जो बहाली करता है, तेरा कलाम ही है खुदावंद खुदा जो सुस्त घुटनों को खुदावंद खुदा मजबूती देता है। तेरा कलाम ही है जो नादवा की सेहत है। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावंद खुदा, जिसके वसीला से खुदावंद खुदा हर एक घाटी भरी जाती है। तेरा कलाम जो मरहम पट्टी करता है, तेरा कलाम ही है जो लतीफ को कसीर से जुदा करने का फजल देता है। हम तेरा फजल चाहते हैं, तेरा आसमान तेरे बंदा पर खुला हो खुदावंद खुदा, ताकि जो है बाप ख्याल तूने उसे दिया है आई खुदावंद खुदा रूह कुदस की दलेरी में, उसके खौफ में और बाप अपनी मोहब्बत में बयान करने का
फजल दे, और हम जो है खुदावंद खुदा तेरी हुजूर में फराम है, हम तेरी मिन्नत करते हैं, ऐ खुदावंद खुदा इस बीज को अपने दिलों में वो आप कबूल करने वाले हो, इस बीज को सूरज की तपिश से, इस बीज को ऐ खुदावंद खुदा चिड़ियों के चुगने से, इस बीज को झाड़ियों से महफूज रखना खुदावंद खुदा, ये अच्छी जमीन में बोया जाए ताकि ऐ खुदावंद खुदा 100 गुना फल लाए। हम तेरा फजल चाहते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन आमीन हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस बढ़ती फलती फूलती कलीसिया के लिए खुदा मुख्तलिफ औकात में अपने मुख्तलिफ लोगों को बुलाता है ताकि वो इसमें हिस्सा डालें और लोग बरकत पाएं, खुदा में मजबूत हों। और आज सुबह खुदा के शुक्र करता हूँ कि खुदा के खादिम पास्टर माइकल आबिद हमारे दरमियान है। सो मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के बंदा को दावत देता हूँ, आए और खुदा की खिदमत में जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस कादिर मुबारक पाक नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह मैं खुदावंद के फजल से आपके दरमियान आकर खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। पहली दफ़ा मैंने इस कुशादा जगह पर जो खुदावंद ने आपको फराहम की देखा है और देखकर मेरा दिल खुश हुआ और शुक्रगुजारी से भरा। आइए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ हम रुजू करें। पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पाक कलाम में से पढ़ूंगा। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से पाक कलाम में यूं मरकूम है। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलिम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा, उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात
جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہم سب پر ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر، اس کے پاک نام کی ستائش ہو کہ اس کے فضل اور اس کی دی ہوئی زندگی اور تندرستی اور سلامتی میں آج رات 12 بجے کے بعد ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے 2023ویں یوم تجسم کو منانے والے ہیں۔ اسی تعلق سے پاک کلام میں سے جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ ہمارے خداوند، ہمارے منجی، ہمارے نجات دہندہ، ہمیں مخلصی دینے، چھٹکارا دینے، رہائی دینے والے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق ہے۔ اگرچہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 8 سے 20 آیات دوسرے باب کی، ان میں مسیح کی پیدائش سے متعلق بے شمار حقائق اور سچائیاں موجود ہیں جسے اس قلیل وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں، تاہم میں تمام آیات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ایک آیت پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ ہے دوسرے باب کی 11ویں آیت، جسے میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس آیت میں سے چند حقائق اور چند سچائیاں میں آج صبح آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کی روشنی اور جس کی بنیاد پر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی حقیقت کو، اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں جو حقائق موجود ہیں، پہلی بات، منجی کی پیدائش کا وقت آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ آج کا دن جو کہ رات 12 بجے کے بعد سے شروع ہوگا، ہم تمام مسیحی اسے اپنے خداوند منجی یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کے طور پر مانتے ہیں۔ اس کی پیدائش کی یاد کو اس دن تازہ کرتے ہیں، اس کی پیدائش سے متعلق حقائق کو پاک کلام میں سے دیکھتے اور ان پر غور کرتے ہیں۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اس دن کی اہمیت اور حقیقت کیا ہے؟ کیوں ہم اسے ایک عظیم دن کے طور پر، بڑے دن کے طور پر، یادگار دن کے طور پر مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے اس آیت کی روشنی میں
जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो ये है कि इस दिन एक मुनज्जी ने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया है? मुनज्जी। मुनज्जी इब्रानी जुबान का लफ्ज है जो कि किताब मुकद्दस के हमारे उर्दू तर्जमे में कोई 24 बार आया है, 23 दफा नए अहदनामे में और 1 दफा पुराने अहदनामे में। इसका लफ्जी लुग़वी मतलब है निजात देने वाला, बचाने वाला, रिहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, मखलसी देने वाला, बचाने वाला। क्यों ये दिन अहमियत का हामिल है? क्यों ये दिन खुशी का हामिल है? क्यों ये दिन एक यादगार के तौर पर मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मुनज्जी ने जन्म लिया है इस दुनिया में। ताहम जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जन्म की बात करते हैं, पैदा होने की बात करते हैं, तो इस हकीकत को कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी बशरी फितरत के एतबार से तो पैदा हुए हैं, लेकिन अपनी इलाही फितरत के एतबार से वो अज़ली और अबदी खुदा हैं, जो कभी पैदा नहीं हुआ बल्कि सब चीजों का पैदा करने वाला है। इसलिए उसके बारे में पाक कलाम ये कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। लिहाजा जब हम मसीह की विलादत की ईद मनाते हैं, जब हम मसीह के जन्मदिन की बात करते हैं, तो हमें इस हकीकत को, इस सच्चाई को हमेशा याद रखना, ज़हनशीन करना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये पेशन गोई थी ईसाया की किताब में कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। इस पेशन गोई में भी जो बात अजीब है, बल्कि लफ्ज अजीब भी मौजूद है इस पेशन गोई में, उसका नाम अजीब। किस एतबार से वो अजीब है? इस एतबार से कि एक तरफ तो उसे अब्दियत का बाप कहा जा रहा है, दूसरी तरफ उसके पैदा होने की बात की जा रही है। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। तवल्लुद का मतलब होता है पैदा होना, जन्म लेना। एक तरफ उसके पैदा होने की, उसके जन्म लेने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है वो अब्दियत का बाप, यानी असली और अब्दी, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर, अल्फा ओमेगा, हमेशा से हमेशा तक, जिसकी सताइश हम इस तरह करते हैं और आज इस इबादत में भी हमने की। इब्तिदा में रहेगा नाम सदा तीकर रसीदा, वो जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। सब चीजों से पहले वो है, सब चीजों का खालिक वो है, सब चीजों का पैदा करने वाला वो है, सब चीजों को कायम और दायम और बरकरार रखने वाला वो है। इस एतबार से वो अजीब है। एक तरफ वो अजली और अबदी है, अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है,
दूसरी तरफ उसने इंसानी तारीख के एक वक्त में जन्म लिया है, पैदा हुआ है, इसलिए वो अजीब है, उसका नाम अजीब। मसीह की पैदाइश के हवाले से ये बात अजीब है, अनोखी है, मुनफरद है, तमाम दुनिया में होने वाली पैदाइशों से फर्क है कि और कोई भी पैदाइश जो दुनिया में हुई है किसी भी शख्स की, उसको मसीह के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसका मसीह के साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मसीह की पैदाइश अनोखी पैदाइश है। किस एतबार से? अगर इस पेशन गोई पर ही हम गौर कर लें कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया। लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। वह अब खुदावंद यीशु मसीह अपनी बशरी फितरत के एतबार से पैदा हुए हैं, एक लड़के के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर, एक इंसान के तौर पर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलाही फितरत के एतबार से अबदियत के बाप हैं, इब्तिदा और इंतहा हैं, अल्फा और ओमेगा हैं, अव्वल और आखिर हैं, असली और अबदी हैं। इसलिए यूहन्ना की इंजील का आगाज इस हकीकत और इस सच्चाई से होता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। मसीह की पैदाइश इस एतबार से फर्क पैदाइश, अजीब पैदाइश, अनोखी पैदाइश, मौजूजाना पैदाइश, माफौकुल फितरत पैदाइश, जो और किसी शख्स की पैदाइश से मिलती नहीं, मिलाई नहीं जा सकती। इस एतबार से मुनफरिद है कि ये एक मुनज्जी की पैदाइश है। और याद रहे कि बाइबल मुकद्दस में खुसूसन पुराने अहद में खुदा को मुनज्जी कहा गया। जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ एक ही हवाला है जो लफ्ज मुनज्जी पुराने अहद में जहां इस्तेमाल हुआ है, वो गलबन ज़बूर 106 में है। जरा आयत निकाल के देख लीजिए। इक्कीसवें आयत में, ज़बूर 106 की 21वें आयत में लिखा है, वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए। किसको भूल गए? अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए जिसने उनके लिए मिस्र में बड़े बड़े काम किए। तो मुनज्जी कौन है इस आयत के मुताबिक? खुदा। खुदा ही छुड़ाने वाला, बचाने वाला, मखलसी देने वाला, मिस्र की गुलामी से निकालने वाला, रिहाई देने वाला, निजात देने वाला खुदावन खुदा है, मुनज्जी खुदा है, बचाने वाला खुदा है, छुड़ाने वाला खुदा है, मखलसी देने वाला खुदा है, गुलामी से निकालने वाला खुदा है। और इस एतबार से ये दिन बड़ा दिन है। इस दिन फरिश्तों की मार्फत दी गई खबर बड़ी खुशी की खबर है कि मैं आज तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्यों ये बशारत बड़ी है, क्यों ये खबर खुशी की है? क्योंकि इस दिन हमारे मुनज्जी खुदा ने इंसान को मखलसी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, रिहाई देने के लिए, निजात देने के लिए इस दुनिया में इंसानी शक्ल में एक बच्चे की सूरत में जन्म लिया है, पैदा हुआ है। इसलिए उसकी पैदाइश को
यूहन्ना की इंजील में इस तरह पेश किया गया, पहले बाब की 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ। और मत्ती की इंजील में इस तरह पेश किया गया कि उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। और लूका की इंजील में फरिश्तों ने गीत गाकर, हम्द करके, ऐलान करके उसका बयान इस तरीके से किया कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। तो गोया हम यूं कह सकते हैं, इस एतबार से ये बड़ा दिन है कि इस दिन एक मुनज्जी ने जन्म लिया है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी से मुराद क्या है? मुनज्जी का मतलब क्या है? मखलसी देने वाला, रिहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, निजात देने वाला। और मत्ती के इंजील में उसको इस तरह से पेश किया गया कि उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसलिए ये खुशी का दिन है, ये बड़ी बिशारत का दिन है, ये यादगार दिन है, ये बड़ा दिन है। हम इसे अपने पाकिस्तानी पंजाबी कल्चर में कहते हैं बड़ा दिन। ठीक है, किस एतबार से बड़ा है? मखलसी के एतबार से, कि आज इस दिन हमारे मखलसी देने वाले, गुनाहों की मुआफी और छुटकारा देने वाले, हमें गुनाह की गुलामी से रिहाई देने वाले, और हमें जिस्म और उसके कामों और उसकी रग़बतों से आजाद करने वाले ने जन्म लिया है, पैदा हुआ है। इसलिए फरिश्तों ने कहा, खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, ये जिब्राइल है जो पहले जकरिया पर जाहिर हुआ, फिर मरियम पर जाहिर हुआ, और फिर तीसरे नंबर पर चरवाहों पर। तो सवाल ये है कि चरवाहों पर ही क्यों, बादशाहों पर क्यों नहीं, हेरोदिस पर क्यों नहीं, काहिनों पर क्यों नहीं, शरा के आलमों पर क्यों नहीं, यहूदी सेनेटेन के मेंबरान के पर क्यों नहीं जाहिर हुआ खुदावंद का फरिश्ता? तो सादा सा जवाब ये है, पाक कलाम कहता है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। खुदावंद अपने आप को उन पर जाहिर करता है जो उसके मुतलाशी हैं, जो उसके तालिब हैं, जो उसकी रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो उसके मुंतजिर और मुश्ताक हैं। तो खुदावंद का फरिश्ता उन चरवाहों के पास जो रात को मैदान में अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और फरिश्तों ने किस तरह से इसका इजहार किया, उसकी पैदाइश को किस तरीके से बयान किया। आगे चल के अगर हम 13वीं आयत में देखें, जो यहां लिखा है, यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। मुनज्जी का इंसानी सूरत में, इंसानी फितरत में, इंसानी बशरियत में पैदा होना, जन्म लेना, फरिश्तों की वजाहत के मुताबिक
فرشتوں کے اعلان کے مطابق، فرشتوں کی حمد و ثنا کے مطابق خدا کا انسان کے ساتھ راضی ہونا، خدا کا انسان کے ساتھ صلح کر لینا، خدا کا انسان کے ساتھ ملاپ کر لینا ہے۔ اور اگر بغور جائزہ لیا جائے تو تجسم المسیح میں یہی کچھ ہوا ہے۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہمارے ساتھ رہا۔ وہ کلام جو شروع میں، ابتدا میں، ازل میں خدا کے ساتھ تھا، باپ کے ساتھ تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام وہ کلام، وہ خدا، وہ خالق، وہ ازلی اور ابدی ہستی آج کے دن جسے ہم بڑا دن کہتے ہیں، جسے ہم یوم ولادت المسیح یا تجسم المسیح کہتے ہیں، اس لیے خوشی کا دن، اس لیے برکت کا دن، اس لیے نجات کا دن ہے، کیونکہ اس دن خدا نے انسان کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ مسیح کا جنم لینا، انسانی صورت، انسانی بشریت میں اس دنیا میں آنا، خدا کا انسان کے ساتھ، انسان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانا ہے، خدا کا انسان کا ساتھ دینا ہے، خدا کا انسان کے ساتھ ہو لینا ہے۔ اور متی کی انجیل کے مطابق مسیح کی پیدائش کے بیان میں اس کی وضاحت کیوں کی گئی ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ جو شروع میں، آغاز میں، ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جنم لینے سے وہ کس کے ساتھ ہو گیا ہے؟ انسان کے ساتھ مل گیا ہے، انسان کو اپنا، انسانیت کو اپنا لیا ہے، بشریت کو قبول کر لیا ہے۔ اور یوں کہیے کہ یوں کہنا چاہیے کہ خدا کا انسان کے ساتھ ملاپ ہو گیا ہے، خدا کی انسان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ گویا خداوند یسوع مسیح ہماری صلح ہے، جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا۔ ایک حوالہ افسیوں کے خط میں ذرا دیکھیں، دوسرا باب 15ویں-16ویں آیت میں آپ پڑھوں گا۔ لکھا ہے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے، اور اگر جسم کو میں کہوں تجسم کے ذریعے سے، جب اس نے جسم اختیار کیا، جب اس نے انسانی جامہ اوڑھا، جب وہ انسانی شکل میں پیدا ہوا، تو اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ وہ کس لیے پیدا ہوا تھا؟ اس نے کس لیے جسم اختیار کیا تھا؟ تاکہ اس جسم میں ایک دن وہ ہمارے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ ہونے کے لیے صلیب پر قربان ہو، مسلوب ہو۔ اس کے بارے میں یہ کہا جائے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ وہ پیدا کس لیے ہوا تھا؟ تاکہ اس
पैदा होने वाले इंसानी बशरी जिस्म में वो हमारा मुनजी, हमें गुनाहों से छुटकारा और रिहाई देने वाला, हमारे गुनाहों का फिदिया और कफारा होने के लिए सलीब पर कुर्बान हो, मसलूब हो और अपनी जान का नजराना पेश करे और हमारे गुनाहों का कफारा और फिदिया और हमारे गुनाहों की मौत सलीब पर मरकर हमें अपने साथ जिंदा करके खुदा से मिलाए, हमारा मुनजी और खुदावंद बन जाए, हमारी जिंदगी का मालिक और आका हो जाए। इसलिए उसने जन्म दिया था, जिसके बारे में हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं, सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए और मसीह की पैदाइश की तशरीह, आसमानी तशरीह और फरिश्तों की तशरीह क्या है, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। मसीह की पैदाइश खुदा का इंसान के साथ सुलह कर लेना है। खुदा का इंसान को अपने गजब से निकालकर अपनी मोहब्बत में कबूल कर लेना है, अपने बेटे में तस्लीम कर लेना है। इसलिए यूहन्ना की इंजील की मशहूर आयत 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो वो पैदा इसलिए नहीं हुआ कि हम सिर्फ उसकी पैदाइश को एक साल में एक खुशी के दिन के तौर पर मनाकर एक दिन खुशी मनाएं, बल्कि वो पैदा इसलिए हुआ कि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाएं, हम तारीकी के कब्जे से निकलकर खुदा की अजीब रोशनी में आए, हम जो गुनाह के बायस खुदा से जुदा, खुदा से दूर, उसके फजल और उसकी जिंदगी से महरूम थे, उसके बेटे पर ईमान लाने से उसकी जिंदगी में शरीक हो जाएं और उसकी बरकत से हम किनार हो पाए। उसके जन्म लेने का मकसद ये था। तो इस सच्चाई के साथ मैं इस कलाम का इख्तिताम करना चाहूंगा कि आज जब हम 12 बजे के बाद रात खुदावंद यीशु मसीह के यौम विलादत मनाएंगे, तो सिर्फ इसे एक खुशी के दिन के तौर पर ना मनाएं, बल्कि अपने मुनजी खुदा के हमारे साथ सुलह कर लेने के दिन के तौर पर और उसे उसके साथ हकीकत में सुलह करने के बाद उसे अपनी जिंदगी का आका, मालिक, खुदावन के तौर पर जानते हुए सिर्फ आज का एक दिन नहीं जो 25 दिसंबर है, बल्कि अपनी जिंदगी का हर दिन उसकी प्रस्तिश में, उसकी मोहब्बत में, उसकी अकीदत में, उसकी वफादारी में और उसके जलाल, उसकी खिदमत और उसकी गवाही के लिए गुजारे। जैसे कि चरवाहों ने जब फरिश्तों ने उन्हें मसीह की विलादत की, खुदा की इंसान के साथ राजी और सुलह होने की खुशखबरी दी, कलाम सुनाया, तो सिर्फ चरवाहों ने कलाम सुनकर तारीफ ही नहीं की कि वाह जी बहुत अच्छा कलाम था, बहुत मजा आया। नहीं, फरिश्तों ने उसका चरवाहों ने उसका शख्सी तजर्बा किया और जाकर जो कुछ फरिश्तों ने उनसे कहा था, जाकर उन्होंने उसको देखा, मसीह कोई प्रस्तिश की, तमजीद की, मसीह से मुलाकात की और उसकी इबादत की और फिर उसकी गवाही दी और उसके सच्चे गवाह और उसके हकीकी परस्तार बन गए। मैं और आप भी इस क्रिसमस को हम इस तरीके से मनाएं कि मसीह के हम सच्चे गवाह
اور کلام کے محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے، اور مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ ہمیشہ صلح میں، محبت میں زندگی بسر کرتے ہوئے اس کے جلال کی ستائش کا باعث بنے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اور تمام سچے مسیحی ایمانداروں کو اور نجات یافتہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی وفاداری میں، محبت میں، تمجید اور عبادت اور پرستش میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ تھینک یو جیسس۔ آئے ہم سب شکر گزاری کریں اپنے خداوند منجی خدا کی اس کے بیٹے میں پیدائش پر۔ ہم شکر گزاری سے بھر گئے، ہم اس کی عقیدت میں اس کے حضور چھپ جائیں، ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ اپنا میل ملاپ کر لیا ہے، ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے وہ انسانی صورت میں، انسانی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کو مبارک کہیں، اس کی پرستش کریں، اور اس کی پرستش اور تمجید اور ہم اور شکر گزاری کے لیے اپنی زندگیاں پیش کر دیں، وقف کر دیں، حوالے کر دیں، اسے اپنی زندگی کا مالک آقا خداوند تسلیم جیسے ہم نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، وہ مسیح جو ہمارا منجی ہونے کے لیے مسا ہوا، وقف ہوا، مقرر ہوا، تاکہ جب ہم اسے قبول کریں تو وہ ہمارا خداوند، ہمارا آقا اور ہمارا مالک بن جائے۔ آسمانی باپ، ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں تیری نظر کرم کے لیے جو آج کے دن تاریکی میں پڑے انسان پر تیری نظر کرم ہوئی، اور تو نے اے خداوند پاک خدا اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ ہونے کے لیے انسانی صورت میں اسے اس دنیا میں بھیجا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ ہو، تاکہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ سکے، تاکہ وہ ہمیں گناہ اور پرانی انسانیت کے اعتبار سے صلیب پر مار دے، اور تیسرے دن ہمیں اپنے ساتھ مردوں میں سے زندہ کر کے ابدی زندگی سے ہمکنار کر کے تجھ تک پہنچائے، تجھ سے ملائے۔ ہم اس صلح، اس ملاپ کے انتظام کے لیے جس کا آغاز تو نے اپنے بیٹے کے تجسم میں، اپنے بیٹے کی ولادت میں تو نے کیا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے ہمیں سچائی کے ساتھ حقیقت کو تسلیم اور قبول کرتے ہوئے خداوند کے اس دن کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ پرستش کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ خداوند اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا فضل عطا فرما۔ اپنے دیگر مسیحی تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اے خداوند پاک خدا بخش دے ہماری خوشیاں دنیاوی نہ ہوں، دنیا کی روش کے مطابق نہ ہوں، بلکہ حقیقی خوشی جو تیرے روح القدس کا پھل ہے اور تیرے روح سے بھر جانے کی خوشی اور کے نتیجے میں ہے خوشی۔ اے خداوند پاک خدا اس خوشی سے معمور ہو کر خداوند پاک خدا ہم نہایت تنہائی اور سنجیدگی کے ساتھ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے یوم ولادت کی خوشیوں کو اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے چرچز میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں بنا سکیں۔ ہمیں توفیق دے، ہمیں فضل دے، اور بخش دے کہ ہمارا اس خوشیوں کو منانا صرف رسمی روایتی دنیاوی نہ ہو، بلکہ تیرے بیٹے یسوع مسیح منجی کی پیدائش کی گواہی
के हवा के साथ 27 से पूरी दुनिया के लिए एक गवाही का जरिया, वसीला और सबब बने और तेरा नाम तेरे लोगों के वसीला से कसरत और कुदरत से इज्जत और जलाल। हमारी दुआ मिन्नत दरख्वास्त को कबूल कर मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक और खाले नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। लेकिन जो आदमी से नहीं हो सकता, खुदा सब कुछ करने में काबिल है। आमीन। खुदा ने अपने बेटे को भेजकर हमारे लिए वो किया है जो इसके लिए इंसान चिल्ला उठा, हाय मुझे इस गुनाह के बदन से कौन छुड़ाएगा? कोई नहीं छुड़ा सका। सब हारे। शरीयत, अमाल और दुनिया के तमाम मज़ाहिब, हर तरह की इंसानी कोशिश जब फेल हो गई तो लेकिन वक्त बुरा हो गया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, हमारी निजात के लिए, जिंदगी के लिए, रिहाई के लिए वो दुनिया में आया है। लेकिन आज अफसोस की बात भी है, कई उससे नजरअंदाज करते हैं, दरगुजर करते हैं, ध्यान नहीं करते, उसके दिन को नापाकी के साथ मनाते, उसके दिन की कदर को, अहमियत को नहीं समझते। और कईयों ने इतनी क्रिसमस के दिनों में मसरूफियात बढ़ा लेते हैं कि उनके पास खुदावंद की सताइश, प्रस्तिश, दुआ का वक्त ही नहीं बचता। जबकि पहले क्रिसमस पे हम देखते हैं कि फरिश्ते प्रस्तिश करते, मरियम प्रस्तिश करती है, जिक्रिया भी प्रस्तिश से भर गया और फिर जो है शिमौन भी प्रस्तिश से भर गया। हमें हर तरफ जो है वो गीत, दुआ, शुक्रगुजारी और अपनी पस्त हाली पर निगाह खुदा की नजर आती है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है। आए शुक्रगुजारी से भरे हुए हम 1 से 2 गीत गाएंगे प्रस्तिश में, और इसी गीतों के दौरान अपने हथियार भी खुदा के जुरी में पेश करेंगे। मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से न्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं। प्यार यीशु का है, अनमोल और लासानी, ये वो प्यार है जो अबदी और लाफानी है। आए मिलकर हम उसकी मोहब्बत में इस गीत को गाएंगे। मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं। प्यार यीशु का है, अनमोल है, लासानी है। प्यार यीशु का है, अनमोल है, लासानी है। वो प्यार है जो अबदी है, लाफानी है। ये वो प्यार है जो अबदी है, लासानी है। ऐसे प्यार से प्यारा कोई नहीं, ऐसे प्यार से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं। प्यार यीशु से हम करते हैं और करते रहेंगे। प्यार यीशु से हम करते हैं और करते रहेंगे। प्यार यीशु से हम करते हैं और करते रहेंगे। यीशु के हम गाते हैं और गाते रहेंगे। यीशु के हम गाते हैं और गाते रहेंगे। ऐसे गीतों से प्यारा कोई नहीं, ऐसे गीतों से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा 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 कोई नहीं। आ गया यीशु है रोगी आदा, आ गया यीशु है रोगी आदा, वैद रोगी आदा, वैद रोगी आदा, वैद रोगी आदा, वैद रोगी आदा, आ गया यीशु वैद रोगी आदा, आ गया यीशु वैद रोगी आदा। बदरुहा दे बंदे आने पालई रे आइए, बदरुहा दे बंदे आने पालई रे आइए, गूंगे आने दित्ती सारे जग दे दुआइए, गूंगे आने दित्ती सारे जग दे दुआइए। पानी उते चल के बता गया, आ गया यीशु वैद रोगी आदा, आ गया यीशु वैद रोगी आदा, 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 आ गया यीशु वैद रोगी आदा, आ गया यीशु वैद रोगी आदा। सुले उते जान दित्ती जग दे बचान लई, सुले उते जान दित्ती जग दे बचान लई, सुले उते जान दित्ती जग दे बचान लई, सुले उते जान दित्ती जग दे बचान लई। छुटे होए रब नाल मेल करान लई, छुटे होए रब नाल मेल करान लई। जिंदा होके जग को बता गया, आ गया यीशु वैद रोगी आदा, आ गया यीशु वैद रोगी आदा, वैद रोगी आदा, वैद रोगी आदा, वैद रोगी
سروں کو جھکا لیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ہم شکر گزاری کریں گے آج کے زندہ کلام کے لیے. ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, نجات دہندہ پیدا ہوا ہے, رہائی دینے والا پیدا ہوا ہے. آئے اس کے دن کو جو نجات کے ساتھ, رہائی کے ساتھ, پرستش کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, مقدسوں کی رفاقت کے ساتھ, کلام کے ساتھ, روحانی باتوں کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, آسمانی خدا کے جلال کے لیے ہم سیلیبریٹ کریے. ایک دن کی خوشی نہیں, یہ ایک دن تم سارے مل کر یادگاری کے طور پر جہان میں مناتے ہیں, لیکن یہ ابدی خوشی ہے, یہ ہر روز کی خوشی ہے, یہ سلامتی کی بات ہے, یہ نجات کی بات ہے. یہ ہماری پشتوں کے لیے, ہمارے گھرانوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, قوموں کے لیے, قبیلوں کے لیے, امتوں کے لیے, ہر چھوٹے ہر بڑے کے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے, کیونکہ ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا خدا عجیب مشیر ہماری خاطر نجات دہندہ بن کر پیدا ہوا ہے. آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں. میری درخواست ہے اے بیٹی روحامہ سے کہ وہ خدا کے زندہ کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں. بابا رسول اس خوبصورت باتوں کے نام کے لیے, یادگاری کے لیے, مسیح کی خوشی سے بھر دینے کے لیے. ہماری زندگیوں میں لیے بھیجا پیارے خداوند, تاکہ اس کے وسیلہ سے پیارے خداوند ہم برکت پانے والے ہوں. پیارے خداوند میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید کرتی ہوں خداوند, کیونکہ تیرے کلام کے وسیلہ سے پیارے خداوند ہم سب نے بہت برکت پائی ہے پیارے خداوند. کیونکہ پیارے خداوند تیرا کلام زندگی کا کلام ہے پیارے خداوند, جو ہمارے دل پہ گہری چوٹ کرتا ہے پیارے خداوند, جس کے سن کو پیارے خداوند, جسے سن کے پیارے خداوند ہمیں ایمان لاتے ہیں پیارے خداوند. تیرے کلام سے پیارے خداوند ہم چنگے ہو جاتے ہیں پیارے خداوند. میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند. خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے پیارے خداوند گھرانے بدلتے ہیں پیارے خداوند, دل بدلتے ہیں پیارے خداوند. جو تیرا کلام سنتا ہے پیارے خداوند وہ تیرے پہ ایمان لاتا ہے پیارے خداوند. تیرا کلام پیارے خداوند زندگی کا کلام ہے پیارے خداوند, جو پیارے خداوند ہماری زندگیوں میں بسا ہے پیارے خداوند. روز سے مرنا پیارے خداوند برکت دینا پیارے خداوند, تاکہ تیرا کلام سن کے پیارے خداوند نظر انداز نہ کرے پیارے خداوند. تیرے کلام پہ پیارے خداوند ایمان رکھنے والے ہو, تیرے کلام کے پیچھے چلنے والے ہو, تیرے کلام کے ساتھ رہنے والے ہو پیارے خداوند. جلال سے اپنے مسا سے بھر دیتا ہے پیارے خداوند, تاکہ اپنے جلال میں پیارے خداوند بھرتے رہے پیارے خداوند. میں تیرا شکر کرتی ہوں, تیری جگہ پر چھو دے پیارے خداوند, تو میں روح سے بھرتے رہے, مسا سے بھر دیتا ہے پیارے خداوند. میں تیرا شکر تیری تعریف شکر کرتی تیرے بیٹا کے لیے پیارے خداوند, سنے جسے پیارے خداوند ہماری زندگیوں میں بھیجا پیارے خداوند, تاکہ تیرے بیٹا کا وسیلہ سے پیارے خداوند ہم برکت پانے والے ہوں. تیرے بیٹا کا وسیلہ سے نجات پائے پیارے خداوند. ہم تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں پیارے خداوند. تیرے بیٹا کا وسیلہ سے پیارے خداوند ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہوا پیارے خداوند. میں تیرا شکر کرتی ہوں پیارے خداوند, کہ اپنے کلام کے انجیل بنا کے پیارے خداوند استعمال کرتا ہے پیارے خداوند. اے باپ تیرے کلام کی آواز جان جلتا کر پیارے خداوند. پیارے خداوند سے ہمارے دل بدلے پیارے خداوند. پیارے خداوند ہمارے دل پیارے خداوند تیری طرف راہ کرے پیارے خداوند. تیرے گھر تیری خدمت میں آئے پیارے خداوند. تیرے نام کو سننے والے ہو پیارے خداوند, تاکہ تیرے نام میں بڑھتے چلے جائے ایک جان ہو کے پیارے خداوند. تُونے دور نزدیک سے پیارے خداوند ہمیں جمع کیا پیارے خداوند, تاکہ تیرے نام کے پیارے خداوند
और चेतकार कर सके प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ और बाप तूने हमें जलाल से अपने मसा से भरता प्यारे खुदा बंदा प्रेज हालेलुया खुदा बंदा तेरा शुक्र करती हूँ रबा रसूल मिली रे तेरी आवाज को बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ ते तमजीद करते हैं प्यारे खुदा बंदा मसीह बड़े बरकत तेरा प्यारे खुदा बंदा ताकि तेरे नाम में प्यारे खुदा बंदा ऐसे ही बढ़ते चले जाए प्यारे खुदा बंदा प्यारे खुदा बंदा तेरे पीछे तकने वाले ना हो प्यारे खुदा बल्कि सुबह शाम तेरे नाम को तकने वाले हो तेरे जिंदगी का कलाम प्यारे खुदा बंदा उसे सोच के उसे अमल करने वाले हो प्यारे खुदा बंदा ऐ प्यारे खुदा बंदा भटके ना प्यारे खुदा बंदा बल्कि प्यारे खुदा बंदा रोज सच्चाई से वफादारी के पूरी जिंदगी प्यारे खुदा बंदा तेरे नाम के साथ जुड़े रहे प्यारे खुदा बंदा ताकि प्यारे खुदा हमारे किरदार से नहीं प्यारे खुदा बल्कि मसीहत से जाना चाहे प्यारे खुदा बंदा प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूं आपकी बेटी और बेटे हैं प्यारे खुदा बंदा तुम्हें जलाल के लिए मैं और इस्तेमाल कर प्यारे खुदा बंदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ से तमजीद करती है प्यारे खुदा बंदा ऐ बात ताकि हम तेरे लिए बचाएं तेरे लिए गाएं प्यारे खुदा बंदा हम खड़े हो तेरा नाम इस वक्त जलाल पाने वाला हो प्यारे खुदा हम चुके हैं तू दिखे प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तुम्हारा अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है तुझे कभी भी भटकने नहीं देता प्यारे खुदा तुझके साथ साथ रहता है प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तू हमारा अच्छा उस्ताद है जो अच्छा गाइड करता है प्यारे खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्रेज़ हालेलुया बाप तू मत छूट दे तेरी जान को रूह को छूटर पाक कर लेता है प्यारे खुदा तेरे कलाम का वसीला से हमने बेहद बरकत पाई है प्यारे खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ ते तमजीद हो प्यारे खुदा बाकी वक्त में तुम्हारी मदद और हिफाजत करना प्यारे खुदा ताकि तेरे जलाल में प्यारे खुदा इसी तरह ही बढ़ते चले जाए प्यारे खुदा ऐ बाप मैंने तेरे जो कुछ मांगा वो दे ईमान से पा लिया मांगती यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 हालेलुया क्रिसमस दुनिया पर वो इवेंट है जिसे खुदा ने खुद डिजाइन किया है इसका सबसे बेहतरीन आला उत्तम जो किरदार है वो क्रिसमस ट्री सेंटा या सिर्फ इंसान नहीं है बल्कि खुदा का पाक रूह है और क्रिसमस में देखते मुकस्सा मरियम रूह से भर गई मस्सा से भर गई और इसी तरह आज कई मरतबा क्रिसमस के मौके पर बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं मसरूफ़ हो जाते हैं और मस्सा में रहना जो है वो कह लें कि बाज़ारों की नज़र या मसरूफियात की नज़र हो जाते हैं लेकिन कितनी मुबारक बात है हम इन दिनों में मस्सा और हुजूरी का गहरा तजुर्बा करें और खुदावंद की उस बड़ी शफकत को अपने अंदर और गहरे तौर पर महसूस करें आमीन सो मैं चंद ज़रूरी इतलात जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ इतवार की इबादत सुबह 10 बजे मुनक्कद की जाती है और इसके साथ बच्चों का बाइबल स्कूल भी इतवार की शाम को किया जाता है लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक से दोबारा से बच्चों के बाइबल स्कूल का आगाज़ किया जाएगा और जुम्मे की शाम को दुआया और शिफाया इबादत का एहतमाम किया जाता है लेकिन ये भी जनवरी के फर्स्ट वीक से जो है वो जुम्मे की इबादत का भी दोबारा से आगाज़ कर दिया जाएगा इसके साथ जैसे कि आज 24 नाइट है और आज शाम को 10 बजे इबादत फिर दोबारा हम यहाँ पर जमा होंगे और कल 25 क्रिसमस का दिन होगा कल सुबह की इबादत भी 10 बजे मुनक्कद की जाएगी सो ज़रूर इसे नोट कर लें आज शाम भी 10 बजे और कल सुबह भी 10 बजे और जो 31 दिसंबर की इबादत है वो ऑनलाइन प्रे मीटिंग होगी पूरी रात हम यहाँ पर खुदावंद के हुज़ूरी में ठहरेंगे रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक और फिर उसके साथ जो आए हुए होंगे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे उनके लिए नाश्ते का भी इंतज़ाम किया जाएगा सो ज़रूर आप 31 की रात को हमारे साथ खुदावंद के हुज़ूरी में पूरी रात के लिए जमा हो सकते हैं ये एक तहरीक है ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं होगी बल्कि आगे जो आने वाला एयर है 2024 उसमें हर महीने के अंदर हम एक जो है वो पूरी रात के लिए ऑनलाइन प्रे मीटिंग का एहतमाम करेंगे 12 महीनों में 12 इबादत करने का प्लान है कमिटमेंट है और खुदा ने फजल दिया तो आगे 2025 में भी हम इसको जारी रखेंगे लेकिन 2024 का कंटिन्यू ये खुदा ने तहरीक दी और हमारा ईमान है कि जो कलीसिया दुआ में कलाम से
بڑھتی ہے بیسیکلی وہی مضبوط ہوتی ہے. آج کل بڑھنے کے بہت طریقے ہیں لیکن بہترین سب سے اتم طریقہ یہ خدا کے کلام, دعا, پرستش, جگانگت اور جو ہے خدا ان کے جلال کے لیے ہم بڑھیں. آمین. سو یہ کام صرف اور صرف دعا میں ہو سکتا ہے, اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 31 دسمبر سے ایک دعائیہ تحریک کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا. اس کے ساتھ دعائیہ درخواست ہے بھائی سہیل ایمینویل کے لیے, جن کے بلڈ کینسر کا جو ہے وہ ڈائگنوز ہو چکا ہے, لیکن ابھی ٹریٹمنٹ اس کا بہت کوسٹلی ہے اور اس کے لیے کافی جگہوں پر وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی کسی جگہ سے ممکن نہیں ہو پایا کہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ کی جا سکے. سو ان کی نیڈ بھی ہم دعا کریں گے کہ خدا اپنے بندہ کو اس بڑی بیماری میں, مشکل میں سنبھالے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سے نکلنے کی راہ بھی خدا ان کی طرف سے تیار ہو. آمین. اور ہر سال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا ان کے فضل سے پچھلے 3-4 سالوں سے یہ سلسلہ ہے کہ ہم 1 دسمبر سے جو ہے وہ اینول فیملی تھینکس گیونگ پری میٹنگ کی طور پر کیرل کو لے کر جاتے ہیں گھر گھر, اور خدا کا شکر اور پراپر عبادت ہوتی ہے وہ, اور خدا کا شکر ہے کہ اس سال جو ہے ہماری تقریباً 30 عبادات جو ہے ہم نے پرسوں رات یعنی جمعے کی شام کو کمپلیٹ کی ہے, اور یہ خدا کا فضل ہے. اس سال خدا نے جو ہے وہ زیادہ ہمیں گھروں تک جانے کا موقع بخشے. لاسٹ ٹائم کوئی 26 گھروں تک جانے کا موقع ملا, اس کوئی 30 فیملیز میں جانے کا موقع ملا, اور بڑی خوشی تھی کہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ, پرستش کے ساتھ, دعا کے ساتھ, اور گھروں کے اندر سے آواز دوسرے جگہوں پر بھی جاتی ہے. تو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے خاندان کے ساتھ شکر گزاری کی عبادت کریں اور پلس دوسروں تک بھی پیغام دیں. کرسمس کا مطلب ہلا گلا, شور شرابہ یا گانے یا ڈانس یا اس طرح سے نہیں ہے. یا ہماری خوشی جو ہے وہ صرف جھنڈیاں سجانے سجونے میں نہیں ہے, ہماری خوشی اصل میں خداوند کی عبادت کرنے میں. آمین. اصل کرسمس یہ ہے, اصل رخ یہ ہے کہ کوئی نجات پا کر مسیح کے ساتھ چل رہا ہو. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ممکن کیا ایک فیملیز میٹنگ میں کرنے کا. سو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے, سر کو جھکا لیں گے ان سارے ہدیات کے لیے, ان عبادات کے لیے جو خدا نے ہمیں کرنے کا فضل دیا, اور مزید آگے جو عبادات ہیں کرسمس کی اور نیو ایئر کی, اور پھر اگلے پورے سال میں جو ایک تحریک ہے کہ ہم ہر منتھلی آل نائٹ پہ میٹنگ کیا کریں گے, اس کے لیے بھی, اور چاچو سہیل کے لیے, اور خداوند کے ظلم میں ان دائیکیوں, ان ہدیوں کے لیے, اس کلیسیا کے لیے, خدا کے خادم کے لیے, ان کے خدمت کے لیے, ان کے گھرانے کے لیے خدا نے اپنے بندہ کو فضل دیا تاکہ اس جگہ رکھا جہاں پر بہت سارے لوگ اور خدمت گزار تیار ہوتے ہیں. خداوند نے اپنے بندہ کو جو ٹیچنگ کا جو توڑا دیا, اور بہت ساری زندگیاں برکت پائیں, خداوند کا بندہ صحت مند رہے, تندرستی پائے, لمبی عمر پائے, تاکہ بہت سارے لوگ خداوند کے لیے تیار ہوں, اس کے کھیت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں, سچائی کے ساتھ روح اس کے مزہ سے بھرے ہوئے عمر بھر ہاللویا خدمت میں بڑھتے جانے کا بڑا فضل ملے. ہمیں درخواست ہے بھائی عادل سے کہ وہ سامنے آئیں اور ان ساری باتوں کے لیے دعا کریں, اور ایک ایک زندگی جو یہاں موجود ہے ان کے گھرانوں کے لیے, کچنز کے لیے, کرسمس کے لیے, جو کچھ ان لوگوں کی خدا کے لوگوں کی ضرورت ہے وہ پوری ہو, اور ہر طرح کے حادثات سے, ہر طرح کی بری خبر سے خدا سے لوگ ان کے گھرانے محفوظ رہیں, اور ہم خدا کے بندہ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. تعریف ہاللویا. قدوس آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ان سانسوں کے لیے, ان لمحوں کے لیے, ان گھڑیوں کے لیے خداوند جو تو نے اپنے فضل سے ہمیں مہیا کیے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے خداوند ہمیں خداوند اپنے گھر میں لایا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سویا رہنے نہیں دیا, تو نے ہمیں گھر میں رہنے نہیں دیا, تو نے ہمیں ہمارے تمام تر کاموں کی اجروں سے نکال کر تو ہمیں اپنے گھر لایا. میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند تیرے زور, تیرے فضل, تیرے پیار کے لیے خداوند, تیری اس بڑی قدرت کے لیے خداوند, تیرے اس بڑے جلال کے لیے جو تو ہماری زندگیوں پر آسمانی بات ظاہر کرتا ہے. میں تیرا شکر
करता हूँ खुदावन, एक एक जिंदगी पर तेरा फजल चाहता हूँ खुदावन, तमाम आए हुए लोगों पर खुदावन तेरा फजल चाहता हूँ। हम तेरा शुक्र करते हैं, हमने तेरी सताइश की है, हमने तेरी सताइश से जोर पाया है, हमने तेरी सताइश से खुदावन अपने आप को और जोरावर किया। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी सताइश करने के सबब से कमजोरियां दूर होती हैं, तेरी सताइश करने के सबब से हर तरह की बंद आंखें खुलती हैं, तेरी सताइश करने के सबब से खुदावंदा तारीकी दूर होती है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे दरमियान रहता है, तो अपने तख्त को हमारे दरमियान लगाता है। जब हम तेरी सताइश करते हैं तो तू अपने लोगों में चलता फिरता है, तू कलीसियाओं में काम करता है, तू घरानों में काम करता है, तू बेटियों में काम करता है, तू बुजुर्गों में बच्चों में काम करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू यहाँ मौजूद है, तो अपने वादों में सच्चा है। आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बेटे के लिए, खुदावंद यीशु के लिए, उसके मुजस्सम होने के लिए। वो जो अज़ली है वो हमारे लिए इंसान बना है, उसने हमारे लिए आकर तमाम तर तकलीफों को बर्दाश्त किया है, उसने आकर हमारी निजात के काम को खुदावंद मुकम्मल किया है। हम जो निजात के तरफदार थे, हम जो मसीह के तरफदार थे, हम जो भेड़ों बकरों की कुर्बानियां करते थे, यीशु मसीह तेरा शुक्र करता हूँ तूने आकर तमाम कुर्बानियों को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। तूने भेड़ बकरियों की कुर्बानियों को हमारी जिंदगी से दूर करके तूने एक ही बार कुर्बान होकर अपने खून को बाप के हुजूर पेश करके तूने तमाम कुर्बानियों को, तमाम बीमारियों को, कमजोरियों को, तूने उस गैप को जो हमारे और बाप के दरमियान था, तूने उस गैप को तूने दूर कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, एक एक जिंदगी पर तेरा फजल चाहता हूँ। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तूने अपने कलाम से हमें जोर बख्शा है, तूने अपने कलाम से हमारी जिंदगी को जोरावर किया है, हम और ज्यादा गहरे हो गए। तूने अपने कलाम से हमें शेयर किया है, तेरा कलाम हमारी प्यास को बुझाता है, तेरा कलाम हमारी भूख को मिटाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम के पानी के लिए जो हमारी जिंदगियों से हर तरह की दर्द को दूर करता है, तेरा कलाम जो हमारी जिंदगियों को पाक करता है। मैं तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे बंदा पर तेरा फजल चाहता हूँ। खुदावन पास्टर माइकल आबिद पर खुदावन तेरा गहरा फजल चाहता हूँ, जिनके वसीला से आज हमने कलाम को सुना। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने बंदा के साथ रहता है, तू खुदावन अपने बंदा की खिदमत को और ज्यादा मौसर करता है। हम तेरे बंदा के लिए खुदावन और ज्यादा तेरा फजल चाहते हैं, ताकि खुदावन जहाँ भी तेरा खुदावन बंदा, जहाँ तेरा खादम खुदावन जहाँ भी जाए, खुदावन बथेरी जिंदगियां तेरे कलाम से खुदावन रोशन होती जाए। खुदावन तेरा बंदा जहाँ भी कलाम सुनाए, हर तरह की तरीकी के बंधन यीशु के नाम से टूटना शुरू हो जाए। खुदावन उनकी टीचिंग पर, खुदावन खुदावन बड़ी खिदमत पर मैं तेरा फजल चाहता हूँ। खुदावन तेरा बंदा जो बथेरे खादमों को तैयार करने में खुदावन अपनी सांसों को, होठों को, अपनी अकल धनाई को और रूह से मामूर होकर खुदावन जो खिदमत करता है, और ज्यादा खुदावन तेरा फजल चाहता हूँ, ताकि खुदावन बथेरे लोग, बथेरे बेटी बेटियां इनके वसीला से मसीह की पहचान में बढ़ती जाएं। खुदावन हम भाई सुहेल के लिए खुदावन तेरे हुजूर झुकते हैं। खुदावन हम तमाम लोग, खुदावन हम खुदावन तमाम कलीसिया, हम तमाम खादमीन खुदावन तेरे हुजूर झुकते, ताकि खुदावन तू हमारे झुकने के सबब से खुदावन अपने बंदा भाई सुहेल पर तो अपने हाथ को बढ़ाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हर तरह के कैंसर को खुदावन दूर हो जाने का हुक्म देते हैं, हर तरह के कैंसर को रद्द हो जाने का हुक्म देते हैं। यीशु के नाम से हर तरह का कैंसर दूर हो जाए, यीशु के नाम से जिंदगी जारी हो जाए, यीशु के नाम से मौत और खुदावन घबराहट और तारीकी का असर दूर हो जाए। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ भाई सुहेल, तेरा कफारा हो चुका है, तेरे लिए यीशु ने मार खाई है, तेरे लिए यीशु ने अपना खून बहाया है, तेरी शिफा हो चुकी है, तेरी निजात हो चुकी है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुदावन हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। मैं खुदावन एक एक जिंदगी पर तेरा फजल चाहता हूँ। आज की इबादत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, आज रात की इबादत के लिए और कल सुबह की इबादत के लिए
खुदावन अभी से पूरे वक्त को, पूरे माहौल को हम तेरे सुपुर्द करते हैं, ताकि जब हम रात को जमा हो तो खुदावन तू हमारी मदद करना, तू हमारे गलों को छूना, तू हमारे खुदावन कदमों को जोरावर करना, तू हमारे हाथों को जोरावर करना, तू खुदावन हमारे होठों को जोरावर करना। जब हम तेरी सताइश करें तो हम तेरी सताइश में और बढ़ते जाएं, हर तरह की कमजोरियों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। मैं दिल से तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, एक एक जिंदगी पर तेरा फजल चाहता हूँ खुदावन। कल जब हम तेरे नाम के लिए जमा हो, हम खुदावन तेरी खुदावन सताइश करें, हम खुदावन बड़ी खुशी के साथ, हम शादमानी के साथ इस बड़े दिन को, इस बड़ी निजात के दिन को, इस बड़े कफारे के दिन को, इस बड़े तेरे तजस्सुम के दिन को खुदावन हम सेलिब्रेट करने वाले हों। मैं दिल से तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन। 31 की रात की इबादत के लिए अभी से हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। तू बथेरी जिंदगियों को खुदावन ये फजल देता है कि बथेरे लोग खुदावन उस दिन के लिए खुदावन जमा हो, ताकि हम पूरी रात खुदावन आने वाले साल के लिए खुदावन हम जमा हो, ताकि तू पूरा साल हम पर अपना फजल करे और हम तेरे नाम की सताइश और तेरे खुदावन कुदरत और तेरे जलाल को देखें। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। एक दफा फिर आज के दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने एक एक जिंदगी को छुआ है, हमने बथेरी बरकत पाई है। मैं दिल से तेरा शुक्र करता हूँ। तमाम हदिया जात के लिए मैं फिर तेरा शुक्र करता हूँ। तूने खुदावंद अपने लोगों पर फजल किया ताकि वो तेरे दिए हुए में से दें। खुदावंद घराने खुदावंद तुझे देने से खुदावंद और खुदावंद बहाल होते जाएं। हर तरह की गुर्बत यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर तरह की खुदावंद तंगदस्ती यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर तरह के कर्ज यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं दिल से तेरा शुक्र करता हूँ। तू खुदावन खुशी से देने वालों को खुदावन अजीज रखता। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन। पूरे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ों की आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। मेरी दरख्वास्त है पास्टर माइकल आबिद से जो सामने आए और करला में बरकत से कलीसिया को रुखसत करें। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पापी की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ, खुदाबंद के सब मुकद्दसों ईमानदारों कलीसियों के साथ हमेशा हमेशा तक हो, आमीन। आप सबको एडवांस में मेरी तरफ से बड़ा दिन मुबारक।